na, next. Yan na si Ken. Oh, tabi kayo. Tabi. Oh, tabi keeper. Masipa ka dyan. Oh, go na Ken. Oh, tingnan mo na si Ken. Oh, tingnan mo. Oh, isa pa Ken. Ano pa? Oh. Oh. Side kick, Side kick, side kick, front kick, back kick. Oh. Ganun ba yun? Oh, ha? Ano tawag doon? Circle. May tawag doon eh. Ano Oh. tawag doon? Oh. 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 Ang dami pala yan. Oh. Eh, yung Oh. punch, yung punch. Oh. Punch. Oh, 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 yan na. Oh, oh, oh. Oh, di ba? Oh, ikaw naman, Sunny State. Punch, punch. Oh, Punch. oh, oh, dali. Naman. Punch. Mhm. Ano na? Oh. 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 Oh, si Kuya naman. Ano Kuya? Oh, ikaw naman, tita. Oh, dali. Oh, sabay na kayo. Ken and Sunny State, sabay. Oh, go. Oh, tingnan mo. Oy, Liam, tingnan mo si Ken, oh. Oh, gayahin mo na sa ulian ka. Doon ka sa ulian. Gayahin mo si Ken. Dami pala yan. May pabilog. Oho. Oho. Yan pa. Okay, ay, sorry, Sted. Tignan mo. Karate daw yun. Sabi ni Liam. Oh, ikaw na, Sunny Steen. Tingnan mo si Ken, oh. Ang dami. Oh, ikaw naman. Sunny Steen, oh. Sabay na kayo ni Ken. Oh, go na. Go na, Kuya. Oh, yun na. Huwag, bibi. Tuwing kailan yun, Queen? Ah? Tuwing kailan sila Monday. Ha? Monday. Monday. Buong araw. Hindi. Mga 4 lang. 4 hours. 4 hours? Sila nagka-taekwondo? Ay, di. Mga oras lang pala. 1 hour lang yata. Oh, dali na, Kuya. Oh, ikaw naman, Kuya. Oh, ikaw naman, Kuya Sunsteen. Isa pa lang. Nabitin naman ako doon. Sige, ang dami. Bawal manood. Bawal. Bawal. Nagsasend naman si teacher. Nagsasend. Ay!